Dr. Silimin. Dili ang mama. Mama ni naminyo siya sa anak, naminyo siya sa anak ni Dr. Silimin. Ang mama na dili si ang asawa. Na dili pa sa Amerika gyapon. Na naminyo na saon man na. Na dili. Okay. So going over our goods that we have right now, may I call in our founder of SGRCP Dipolog City Chapter, Raymond. Founders. Daghan kay ni ron founders doon. And to receive our goods, may have Sir Ed. Hey, picture si. Ano lang, symbolic. And to hear also a message from him. Symbolic lang, symbolic. Si promise biya to sila badlaban gabi eh. Ano pala apa? Lahi man ko. Makulit-kuting paluap yun. Muna may meeting yun. Alay, og nabisi sila, okay ra. Di na nato sila baldahon. Di na to baldahon. Asa naman? Wala. Ni promise gyud siya ang katuyang PA mo igingina. Ang pi ato bisa. Oh, mo lang itawagan. Thank you so much, Sir Ismael Undong. Alright, so we will proceed first. Thank you so much, Sir Ed, for allowing us to do this one. We will proceed to the oath-taking ceremony of newly elected club officers. May I have all the officers to please come here forward? We will have our symbolic. Paano bili ko magrihok sa inyo ang mga pangbasahon nun? Daghan kayo galantaw o? Daghan kayo nagpamatuod ng mga banggiitan po sa ilang panahon. Mga dedicated persons as well in the community during their concert. Right, ma'am? So, dili mo, I would like to have all the... Mo ba? Ay, sus. It's morning the night taron. Damguan ako na. Dili lang mo. Dili lang mo pang basahin. It's morning the night. We have our Vice President Edwin Aldrin Enrihencio II. Kasi na may mga kailad rin na inyong mga estudyante na maloko. Ma'am no, it's a National High School Day from Pagbuangan ng Manila National School. Diba nasa niya? Na may mga kailad rin mga silingan. Be, sa National Day ka, be? Sus, nag-aabot pa tabi. Magminyo kita duwang ta. Walang ta mag-aabot. Okay, then